Y agradecerles lo que nos ha mostrado con respecto a esta disminución y de la incidencia de mielomeningocele y la intervención exitosa que ha significado la introducción de la suplementación con ácido fólico, que demuestra que las intervenciones no necesariamente se tienen que hacer intervenciones de alta tecnología para lograr objetivos de la medicina perinatal, sino que también intervenciones del punto de vista suplementario o dietéticos pueden llevar a grandes resultados. Como última exposición quiero presentar a la doctora Catherine Spong. La doctora Catherine Spong es directora de la división de investigación extramuro del Eunice Kennedy Shriver del National Institute of Child and Human Development del NIH y que tiene una investigación muy extensa con numerosísimas publicaciones y que nos va a contar lo que todo el mundo está esperando, que es los resultados con respecto al manejo de meningoceles desde el punto de vista prenatal. Thank you so much for the kind introduction and again for inviting me to Chile. Thank you all for staying to the end of the conference to listen to this presentation. I am honored to be here and to share with you the results from the MOMS trial, which was for maternal fetal surgery for myelomeningocele. As we discussed yesterday very briefly, I want to go into a little more detail this afternoon on how the trial was conducted and all of the results. As was mentioned, I work at the National Institute of Child Health and Human Development. Our mission is very similar to your mission in that our mission is to ensure that every person is born healthy and wanted, that women suffer no harmful effects from reproductive processes, and that all children have the chance to achieve their full potential for healthy and productive lives, free of disease and disability. You can understand then, given this mission, why we undertook the MOMS trial. And the work that we support, the research that we support at NICHD, includes basic science, with interest in then clinical applications and public and provider education. And I believe that our work with the MOMS trial goes across all three of these venues, and I'll talk a little bit about that today. Just as a brief overview, we'll talk about the background of the trial, how the trial was designed, the management at the clinical sites, results, and our next steps. As is true in many fields of medicine, in obstetrics, management for the high-risk patient has often adopted practices without an objective evaluation. Something sounds like it's the right thing to do. We have a good reason for it, and so we adopt it. But in fact, without doing that randomized trial, sometimes we adopt things that are not found to be useful, and in fact may become harmful. As I mentioned yesterday, fetal surgery began in the United States for lethal conditions only, as a last resort, a last hope for patients. And it's important to remember that the risks involve two, both the mother and the baby, and result in long-term complications, especially for the mother and the family. Moving to allow and to perform fetal surgery for myelomeningocele moves beyond this typical paradigm, as clearly this is not a lethal condition. As was elegantly already described today, in the first 28 days of pregnancy is when the two sides of the spine join to cover the spinal cord. And if this does not happen, you get a birth defect. The most significant and most common is spina bifida, where the spinal cord is extruded into a fluid-filled sac.
Myelomeningocele is the most common and severe central nervous system congenital anomaly and affects about 1,500 fetuses in the United States each year. And importantly, the severity of the condition is correlated with the level of the lesion. The higher the level, the more severe, as more nerves will be affected, with many complications, including hydrocephalus and the need for a shunt, motor and cognitive impairments, bladder and bowel incontinence, and social and emotional challenges. Fetal surgery for myelomeningocele began with basic science work and moved to animal work. And using a fetal lamb model suggested that prenatal repair would improve neuromotor function. And it was thought that perhaps prenatal closure could reduce nerve damage from exposure to the amniotic fluid. The other thought was that if you allowed this repair to occur early in pregnancy, and you you allowed the spinal cord to go back in and allowed the brain to form more normally, perhaps you could improve long-term outcomes simply by allowing the brain to form more normally. In 2000, the NICHD held a workshop looking at fetal surgery. And it was at this time that we encouraged and started the routine use of naming it maternal fetal surgery because of the impact on the mom as well. In myelomeningocele, fetal therapy was discussed. It was clinically available, but had limited follow-up. And it was not clear from what was done whether the outcomes were better. Data up until that point indicated a benefit for fetal surgery with respect to hindbrain herniation and shunting. But as is typical when a trial is not done, there were no comparison groups. There certainly could be confounding because perhaps those who were having the surgery would have done well anyway. There were risks to both mom and baby, and there was only short-term data with incomplete follow-up. So a trial was recommended. The trial was undertaken at only 3 clinical sites in the United States, and they agreed to collaborate to compare prenatal versus postnatal repair. And all of the other sites doing fetal surgery or maternal fetal surgery agreed to a no backdoor policy. They agreed that we didn't have the answer and that the surgery should not be offered outside the trial. So the goal of the trial was to compare the safety and efficacy of in utero repair of open neural tube defects with that of the standard postnatal repair in an unmasked randomized controlled trial, with the primary hypothesis that prenatal repair would reduce the risk of death or the need for a shunt and would result in improvement in neurologic and neuromotor function. To participate in the trial, patients had to have a singleton pregnancy with an upper boundary at T1 to S1. All patients had evidence of hindbrain herniation, and the gestational age at randomization was between 19 and just shy of 26 weeks gestation. All patients had to have a normal karyotype. Our exclusions included anomalies not related to the myelomeningocele, severe kyphosis, patients at risk for preterm birth, patients at risk for placental abruption, patients with a BMI of greater than or equal to 35, which was our largest exclusion criteria by far, and any patient who would have a contraindication to prenatal surgery. So patients who met the inclusion criteria and were interested in participating in the trial were traveled to one of the 3 sites,
and traveling and lodging was arranged by the site for the patient and another support person. At the site, they underwent a very extensive evaluation process, including ultrasound, MRI, fetal echo, psychological testing, and meeting with their evaluation team, and a whole host of specialists, as shown on the slide. If all of the requirements were met and the patient was interested in participating in the trial, they were offered randomization. Those who were randomized to the prenatal group typically had surgery done the next day, and they remained near the center until delivery. They did not go back to their hometown. They were delivered by cesarean at 37 weeks, unless they were delivered earlier for another indication. Those randomized to the postnatal repair were allowed to go home. They then were traveled back to the fetal surgery site at 37 weeks for delivery by cesarean. So the same neurosurgeons would be doing the repairs, whether they were done prenatally or postnatally. And the postnatal closure was done within 48 hours. As was already shown earlier, this is an example of the hysterotomy and positioning of the baby during the surgery. And these are still photographs during the surgery and then showing an example of a baby after delivery and what their incision looked like. So the primary outcome at 12 months, and remember we had two primary outcomes. One was at 12 months, one was at 30 months. The primary outcome at 12 months was death or the need for a shunt. And the primary outcome was significantly improved in those who had prenatal repair, occurring in only 68% of those compared to 98% of those with postnatal repair. Now remember, most babies with myelomeningocele will require a shunt. So it's not unexpected to have 98% having had shunts or dying. And perhaps most importantly, the driving force on that primary outcome was indeed the shunting. It was not deaths. There were 2 deaths in each group. In the prenatal group, there was 1 fetal demise at 26 weeks and 1 neonatal demise at 23 weeks due to extreme prematurity. In the postnatal group, they were both neonatal demises with severe symptoms of Chiari-2 malformations, and both also had shunts. At 30 months, it was also significantly improved in the prenatal group compared to the postnatal group. This was not due to the mental functioning. The Bayley scores were similar between the 2 groups. It was due to the motor function. And just to explain how that looked, we looked at the difference between the motor function and the anatomic levels. And as was described earlier, using both ultrasound and MRI, you can identify prenatally the level of the lesion. So if you observed a lesion level at S1, and at 30 months, the baby could function as if it was an anatomic lesion of L4. That baby had gained 2 levels of function. They could do much more than you would have thought based on the level of their lesion. If, on the other hand, the lesion was at L2 prenatally, and anatomically they functioned as an L4, they lost 2 levels of function. So we found that babies who had the prenatal surgery, 32% were able to function at 2 or more levels better, compared to only 12% of those with the postnatal repair. And the contrary, babies with the prenatal surgery, only 13% were 2 levels worse, compared to 28% with the postnatal surgery. And as was discussed earlier in this session, the number of babies who could walk independently was doubled with prenatal repair, occurring in 42% compared to only 21% of those with postnatal repair.
Interestingly, as you may recall, all patients to participate in the trial had to have evidence of hindbrain herniation. But at 12 months, 1/3 of those who had the prenatal repair no longer had evidence of hindbrain herniation. It was only found in only 64% of those with the prenatal surgery, compared to 96% of those with the postnatal surgery. So this sounds very, very good for the babies. They were doubled the number who could walk independently, reduced hindbrain herniation by 1/3, and reduced the need for a shunt by 1/3. However, there are significant complications associated with this procedure for both the mother and the baby. Nearly 1/4 of the mothers who had prenatal repair had separation of the chorioamniotic membranes. 6% had pulmonary edema, and about 1/5 had evidence of oligohydramnios through the rest of the pregnancy. We were concerned that hospitals may offer this surgery without adequate resources or expertise. So we convened a meeting of representatives from major professional societies, experts in the field, insurance companies, and other governmental agencies to get their input. The 12 societies formed a task force and developed proposed clinical guidelines for the procedure, which hopefully will become in press soon. In October of 2012, we convened this MOMS implementation meeting and then had a follow-up meeting in December of that same year with the plans for a consensus document on implementation and collaborative effects across all the professional groups. In January of this year, ACOG came out with a committee opinion that stated that maternal fetal surgery is a major procedure for the woman and her fetus and has significant implications and complications that occur acutely, postoperatively, for the duration of the pregnancy and in subsequent pregnancies. Therefore, it should only be offered at facilities with the expertise, multidisciplinary teams, services, and facilities to provide the intensive care required for these patients. Perhaps most exciting to me was that this trial was the first obstetrical trial to receive the Trial of the Year award from the Society for Clinical Trials in 2012. And they have many, many trials who've received Trial of the Year over their existence, and this was the first one in obstetrics. Now, I've been asked several times over the last 2 days, what do I think about this? Should we offer maternal fetal surgery to everyone who has a baby with spina bifida? And I think one of the important things is to know what are the long-term implications. How do these babies really do as they age? So we have a follow-up study going on for these children, evaluating them at 6 to 8 years of age with the primary outcome of the Vineland Scales of Adaptive Behavior. And these visits are ongoing and will continue through 2016. We include a neurodevelopmental evaluation, radiologic imaging, physiologic examination, urologic evaluation, as well as quality of life and impact on the family, including maternal reproductive functioning and subsequent pregnancies. I think I've been on time. We've accomplished our goals, talking about the background of the trial design, how it was undertaken at the clinical sites, our results and next steps. And on behalf of the MOMS trial, I thank you for your interest, and most importantly, I thank you for all of your hospitality while I've been here in Santiago. I'd be happy to answer questions. Quisiera saber si existe alguna pregunta de la audiencia para alguno de los expositores. Si no hay preguntas, perdón. Señor.
La vía de parto, eso es una de las inquietudes que tenemos nosotros frente a pacientes para poder enfrentar lo que es pacientes que tienen mielomeningocele. Por alguna parte aparece la guía GES recomiendan cesárea y la evidencia en general no soporta mucho eso. Ahí, de ese tema habló Fabio y podríamos ver los resultados también del MAMS trial. Do you want to answer that? Did you understand the question? The type of delivery. Yes. As we discussed before, those patients that were operated before birth, as far as I know, all of them are delivered by cesarean section, and they have to be close to the center that did the fetal surgery. Regarding those patients that were followed with expectant management during the gestation, if you go to the literature, you'll see that we don't have numbers that support that delivery should be performed by cesarean section in those babies. If the baby is in a breech position, then you will do a cesarean section. This is a suggestion. But if the baby is in a vertex position, the numbers we have in the literature don't support that they will benefit from cesarean section. So you would have to respect the obstetric indication. Dr. Spong? It's an excellent question, and you've given a beautiful answer. And let me just explain a little bit how we came to delivering them all by cesarean in the MOMS trial. There is not good data to say that you need to do a cesarean for a baby with spina bifida. However, some would suggest that maybe it benefits. When you do prenatal surgery, the concern of labor and the concern of uterine rupture on an incision that is only a couple of months old makes you do a cesarean delivery for all of those deliveries. And so the question for us then in the trial was, did we want to introduce that disparity of mode of delivery, given that some people feel strongly that cesarean is protective and improves the outcome? So we decided we would deliver them all by cesarean, understanding that the data is not good, not saying that that's the right thing to do outside the trial for a baby with spina bifida who's not got prenatal repair, but that's why we did it for the trial itself, to try to minimize bias. Professor Sutil, do you want to add anything to that? Only just to say that in our practice we deliver spina bifida fetuses vaginally unless there is another indication, or if the sac is very large indeed, nearly the size of the head. So we would go for vaginal delivery, but I cannot give you any data to say that that's right or wrong. Actually, there was a paper published in the New England Journal of Medicine in 1991 establishing that the cesarean section in the patients that underwent cesarean section had a better motor. The motor function was significantly better in patients that underwent cesarean section than those that were selected to be delivered vaginally. And that's the reason why, in general, those centers, and I think that it is the only evidence. I mean, there hasn't been another trial that has replicated that information, and maybe that is also the reason why there is no a complete agreement. But in Chile, in the guidelines that we did for the Ministry of Health, we recommended the cesarean section based on that study. Jorge. Sí, quería hacer una pregunta a la mesa. Una pregunta técnica primero.
¿cuánto tiempo se necesita preparar un obstetra? Sorry. Thank you. Estaba preguntando cuánto tiempo se necesita para formar un obstetra para participar en una cirugía de este tipo. Nosotros sabemos que el problema está lejos de ser resuelto. Sabemos que, en el caso particular, existen centros de referencia pediátrico neuroquirúrgico y sabemos que, por los resultados que acabamos de ver, que esta manera de enfrentar el problema funciona. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo se necesita y cuántos centros necesitaremos tener habilitados para ayudar a nuestros colegas neurocirujanos a tener o a entregar niños con mejor calidad de vida en el país? No me parece a priori tan difícil formar gente que por años ha hecho cesáreas de todo tipo, en microcesáreas, cesáreas en niños con teratoma sacrococcigio, cesáreas con niños con hidrocefalia, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, sencillamente, ¿es muy complicado formar un obstetra, perinatólogo o obstetra fetal para hacer este procedimiento junto con un neurocirujano que, por lo que se ve, realiza la misma cirugía que lo hace habitualmente en un niño recién nacido? Y la segunda pregunta, perdón, para dejar el micrófono, la segunda pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual hay que devolver el líquido amniótico a la cavidad uterina una vez que se ha terminado la cirugía? So 2 excellent questions. The first question is how hard is it to do this? Why can't we all just do it at our hospitals? How much does it take to train an obstetrician? And I will admit, you don't even have to have an obstetrician there. At the Children's Hospital of Philadelphia, it's a pediatric surgeon who does the opening of the uterus, and then the neurosurgeon does the closure, and then the pediatric surgeon closes the uterus again. So one of the interesting things in the United States is the oversight of this field of medicine, because it does not belong to any one field. You've got pediatricians, surgeons, neurosurgeons, obstetricians, internists, all involved, which makes it challenging. We required for a site, if they wanted to bring in a new surgeon, be it the obstetrician type role or the neurosurgeon type role, that they participated in 6 to 10 procedures before they were allowed to do it themselves. I concur with you that it is not rocket science to open the uterus. The difficulty is in the management through the procedure and after the delivery, which is where the role of the maternal fetal medicine specialist is paramount. These patients contract, they bleed, they have gotten all kinds of medications. You've got to monitor that pregnancy, and you need to understand the maternal aspects of pregnancy and all of the physiology associated with it. If you have someone who is not aware of all of these changes, they can do things that can be very harmful. So although we can all open a uterus, I don't think we should unless we really have the team around us to care for that patient and all of the complications that can occur. Now, why do you return fluid? And we, in the MOMS trial, did not return the amniotic fluid. We did not save the amniotic fluid and then put it back in. We put in just a lactated Ringer's warmed to the temperature of the amniotic fluid. And you put the fluid back in to allow the baby to have room to move. Realizing that amniotic fluid turnover, the turnover even of the fluid that we put in, is between 24 and 48 hours. So it was just to give that first 24 to 48 hours the baby not to be in a dry, sterile environment.
Perdón. Quiero aprovechar un poco la pregunta respecto de Jorge, respecto de cuánto tiempo puede necesitar, y difiere un poco de lo que dice la doctora de que podría hacerlo un cirujano infantil o cualquier médico que estuviera con cierta habilidad para trabajar en el útero. Me ha tocado participar en 3 de las cirugías, de las 7 que se han hecho en Chile en un servicio público, y la verdad es que el procedimiento de abrir el útero probablemente sea de un aprendizaje para el obstetra o para cualquier médico bastante simple, porque tiene algunos pasos de clampeo, por así decirlo, de la pared uterina que va a depender un poco de la experiencia. Pero hay pasos que son críticos, como son el uso del ultrasonido intraoperatorio, que me da la impresión de que un cirujano infantil o cualquier otro profesional no estaría en condiciones de discriminar en forma rápida cuál va a ser la vía de intervención en ese momento, dado que el feto puede estar 20 minutos antes en una posición y durante el acto operatorio puede cambiar de posición. Por lo tanto, creo que es vital la participación del obstetra y de un equipo de ultrasonido intrapabellón. En relación al líquido amniótico, la experiencia, por lo menos que a mí me ha tocado acompañar como ayudante, respecto del líquido amniótico, en la técnica que yo vi practicar, se hace la histerotomía, indudablemente que por el lado antiplacentario, por lo tanto, en algunos casos tuvo que ser con útero evertido, forzado, porque era una placenta anterior, o hiperangulado, hiperflectado, para poder trabajar sobre el fondo, la pared posterior del útero. Eso implica indudablemente una laparotomía un poquito más amplia y eventualmente un manejo del postoperatorio que es mucho más complejo. Pero probablemente lo más significativo de todo esto y lo que uno saca como conclusión es que los lugares, y a lo menos en nuestra salud pública, requieren de la conjunción de un montón de elementos y no solamente la preparación técnica del profesional, dado que en los hospitales públicos habitualmente no tenemos los antibióticos, las vías, el atosiban, el anestesista, es decir, los equipos y los insumos que requieren este tipo de cirugía. Y por lo tanto implica una coordinación, una logística, un detalle, que es lo que finalmente, en mi opinión, en nuestros países, a diferencia de lo que puede pasar en Estados Unidos, hace que las cosas resulten o no resulten. Porque muchas veces implica sacrificios personales de los equipos que trabajan, con 2 o 3 anestesistas, con visitas de fines de semana, con conseguir cada uno de los insumos que requieren este tipo de cirugía. Desde armar las cajas que no existen, hasta el detalle más ínfimo como conseguir una arsenalera o una enfermera que prepare todo el material un fin de semana en que normalmente la gente no trabaja en forma habitual. La cirugía del Hospital de Rancagua, a lo menos, han sido hechas los sábados en la mañana, en que todo el mundo cuenta con tiempo, se prepara, digamos, para poder hacer este procedimiento. A lo mejor en Estados Unidos la cosa es diferente porque están las condiciones siempre dadas, pero creo que acá, más que el tiempo que requiere una obstetra en hacer una histerectomía con un clampeo especial, es la coordinación y el espíritu que tienen que tener los equipos, no solo de anestesista, de arsenalera, de obstetra, de matrona, de neurocirujano, etc. Y por último, quería aprovechar de hacerle un par de preguntas. Una a la doctora Spong, porque tengo entendido que el ensayo, el MOMS, demoró muchos años en prepararse y probablemente este sea de uno de los ensayos clínicos randomizados doble ciego más completos y complejos que tenga la historia de la perinatología en los últimos años. Hasta donde yo sé, se enrolaron inicialmente más de 1000 pacientes. Y si ustedes se fijaron, las que llegaron finalmente a la cirugía y a los grupos control no fueron más de 80 en un grupo y más de 78 en otro grupo. Lo que implica que los criterios de inclusión y de exclusión eran extraordinariamente drásticos. Y eso es un poco lo que a nosotros nos ha tocado vivir, porque esto genera de repente expectativas que no están acordes con las realidades que tienen los diferentes países. Son criterios muy estrictos y la única forma que tienen de poder remediar resultados medianamente parecidos es que tratemos de aplicarnos a aquellos procedimientos que han demostrado mediante estos ensayos rigurosos que esa es la única forma de hacerlos valederos, confiables y comparables. No sé si estoy en lo cierto, doctora Spong. Y quiero aprovechar el minuto para preguntarle al doctor Kohler. Me llamó la atención una de las gráficas que usted mostró, doctor, me da la impresión de que el número de cirugías que ustedes están realizando 10 años antes que empezara la fortificación en enero del año 2000 ya venía con un descenso importante, a lo menos en la gráfica que usted mostró, y
Y uno podría pensar, bueno, si esta cosa venía en forma natural disminuyendo el número de cirugías registradas, lo menos, en ese aspecto uno podría decir esto no tiene mucho valor, dado que el número natural de cirugía que se está realizando ya tenía una disminución indudablemente de varios cientos%. Pero indudablemente que los ensayos que mostraron después la doctora Cortés, Gertram y los grupos regionales, en todos ellos en Chile la disminución de prevalencia bajó a lo menos el 50%. Entonces, quería aprovechar esa pregunta, si estoy en lo cierto, a la doctora Spong y al doctor Kohler. Gracias. First ladies. So thank you very much for your questions. And I think actually we're saying the same thing. I too believe that you need to have adequate training and expertise to do maternal fetal surgery. And I do not think it should be done at every center in the United States. Indeed, that's why we had the series of meetings to come together as to what is required to have that expertise. Although I agree as well that it does require a learning curve on how to open the uterus, because it is different than doing a hysterotomy for a cesarean. It is absolutely essential to map the edges of the placenta and to know where to make that incision. And as you noted, oftentimes this can be fundal or posterior, which of course makes it even more difficult for subsequent pregnancies and your concern with uterine rupture. Some sites, though, I will say, in the United States, it is the pediatric surgeons, not the obstetricians, who are doing the hysterotomies. So they do have obstetricians on the team and involved in the room as well as in the postoperative care. But we have a little difference there. But it is a very technical surgery and postoperative care, and it is critical that the hospital that undertakes this appreciates that this is a 24-hour-a-day, 7-day-a-week commitment until that patient delivers. So it is not something to be undertaken lightly at any local hospital. And I agree that there are many, many things that need to be pulled together, and especially in a situation where it is not something that is done 7 times a day, it is critical that all of the staff involved are well aware of what needs to get done so that the right doses are given, the right drugs are given, and they are available if needed. The second question related to the duration of time that the trial took and how generalizable is it given the inclusion criteria. The trial was always planned that it would require 200 patients. And it was stopped after 183 were randomized because of demonstration of benefit at both outcomes, 12 months and 30 months, by the Data and Safety Monitoring Committee, saying that it was unethical to continue randomizing patients to prenatal versus postnatal surgery. We never had 1,000 patients enrolled. I would have loved to have had 1,000 patients. It took every fiber in our bodies to get the 183 that we had ultimately enrolled. Our largest exclusion criteria was the BMI category. In the United States, obesity is an epidemic, and we have huge rates of obesity. The reason to exclude those patients was felt by the surgeons that the risk of doing an elective surgery, an elective prenatal surgery, on a woman who was morbidly obese outweighed the potential benefits. So although it is not generalizable to that population, and although spina bifida is more common in an obese patient, simply they were not willing to take that risk. Did that answer your question? Okay. Yes. Dr. Keller? En relación a la pregunta respecto al número de casos que se presentaron, quiero mencionar lo siguiente. Evidentemente hay que entender que el daño o el defecto del tubo neural es una patología multifactorial, y realmente la incidencia que aporta en este caso la prevención con ácido fólico
reporta aproximadamente un 50% de los casos, de manera de que evidentemente queda un porcentaje de los enfermos que son el resultado de los otros factores que intervienen en los defectos del tubo neural. Particularmente en Chile se dio la coyuntura de que en la década de los 80, básicamente 90, principio de 90, tuvimos una tremenda frecuencia o incidencia de esta patología, fundamentalmente en las áreas donde se desarrollaba la actividad frutícola, básicamente por el uso de pesticidas, que es otro factor que interviene en la malformación del tubo neural. Es probable que esto, en relación a la prohibición del uso y fundamentalmente del trabajo de las mujeres recolectoras en esta actividad, haya sido lo que determinó en parte la disminución de la frecuencia. Chile en esa época, y recuerdo a los reportes internacionales, tuvo la más alta incidencia mundial de presentación de defectos del tubo neural, particularmente en el área de Curicó y Talca. Así que yo creo que eso también fue una decisión a nivel de país de disminuir el uso de los pesticidas y fundamentalmente el trabajo de la mujer recolectora de frutas en la época del verano. Y nos vamos quedando finalmente con el efecto del ácido fólico como protector y que reporta sin duda ese 50%. Ahora, es evidente que una vez que partió la fortificación, y en eso Chile fue pionero a nivel latinoamericano, 2000, ya el 2001, 2002, ustedes pudieron ver en esas diapositivas que la frecuencia de presentación bajó a los niveles habituales, en países donde se toman estas medidas y obviamente donde existen estos pacientes y donde existe la experiencia para ver este tipo de pacientes. No olvidemos que la experiencia en esta materia viene a reportar de alguna manera el tema cultural. Como país, nosotros somos un país que no tiene o está prohibido el aborto. De manera que todos estos casos los vemos, los observamos y les tenemos que dar tratamiento. En Europa prácticamente no hay experiencia en el manejo de esto debido a que está permitido el aborto hasta prácticamente las últimas semanas de gestación. Entonces, experiencia en el manejo del mielo no tienen mucha. Y del punto de vista propio y personal, creo que la participación del neurocirujano, si bien es cierta, es crucial en términos de la técnica quirúrgica, o sea, en el fondo el cierre del tubo neural. Creo que el mayor riesgo lo reporta el resto del equipo, verdaderamente, y lo que mostró el MOMS es que las complicaciones materno-fetales eran de preocupación y que de alguna manera determinaron esta moratoria que obligó a detener de alguna manera el estudio y están en esta segunda fase, que me parece que es la que es de recopilar los antecedentes en los próximos años. Yo creo que es una tremenda oportunidad de desarrollar no solamente la cirugía del mielomeningocele. Yo creo que la cirugía fetal nos abre, sobre todo a los neurocirujanos, la posibilidad de abarcar el tema probablemente de otras malformaciones, el tratamiento probablemente de la hidrocefalia congénita, el implante de células madre, en fin, hay una serie de campos que probablemente va a abrir esta cirugía. Así que, del punto de vista nuestro, creo que el aporte es súper importante. Muchas gracias, doctor Kohler. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Kohler, en realidad quería preguntarle, porque si entendí bien de su presentación, usted dentro de los requerimientos de la cirugía decía que evitar el traumatismo de la placoa. Entonces, ¿qué opinión tendría usted de esta controversia en realidad de realizar una cesárea o un parto vaginal? Una cosa es lo que dice la evidencia, y la evidencia aparentemente no apunta a una elección definitiva y queda a criterio del obstetra. En lo personal, en la experiencia mía, cuando hemos tenido niños que han nacido sin diagnóstico prenatal y han sido partos con algún efecto traumático, efectivamente hay daño a la placoa. O sea, la exposición de la placoa al canal del parto, al trabajo del parto, muchas veces produce lesión. Y no es raro encontrarse que cuando, como mencionaron
los expertos hay defectos grandes, defectos amplios, es recomendable hacer una cesárea de todas maneras. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta de la doctora? La última pregunta que me gustaría hacer a la doctora Spong. Sorry. If you have a recruitment of patient lo voy a hacer en castellano para que sea traducido mejor. Sí, el reclutamiento de pacientes en el MOMS duró varios años. Obviamente tiene que haber habido una curva de aprendizaje. ¿Se ha hecho algún subanálisis con respecto a los outcomes, tanto fetales como maternos, del primer periodo de reclutamiento con respecto al segundo periodo de reclutamiento? Cuando ya la curva de aprendizaje de los 3 centros en donde se estaba haciendo era mucho mayor, la experiencia era mucho mayor en cuanto, principalmente las complicaciones maternas. So it was an excellent question. Actually, all of 3 sites to participate in the trial had already done many cases prior to participating in the trial. The site that had done the fewest cases was UCSF, but UCSF has the richest history of doing maternal fetal surgery and open fetal surgery for other conditions. So the experience of all 3 sites was excellent for open fetal cases prior to initiating the MOMS trial. Recruitment was painfully slow for the trial, and we did evaluate across time were there differences in outcomes, either for the mom or for the baby, across the trial, and there really were not. Okay. It was pretty spread evenly across all years, the recruitment and the number of surgeries done at each of the sites. Thank you. Bueno, por favor. Usted es analista, así que puede intervenir cuando quiera. No. Una pregunta al doctor Sutil. Sabemos que esta es una enfermedad de tipo polifactorial en la cual uno de los intervinientes más importantes es un polimorfismo de una enzima que interviene en el metabolismo del ácido fólico. ¿Existe o sabe usted si existe alguna investigación en curso respecto no solo de niveles plasmáticos en glóbulos rojos de ácido fólico, sino de algún otro metabolito que pudiera estar involucrado como para poder buscar en forma no invasiva el riesgo de efecto tubular? Yes, there are. Firstly, there is very extensive animal research in mice. And Professor Andrew Kopp in the Institute of Child Health is an example, and I showed very quickly just a little bit of that, which clearly shows that some neural tube defects in mice are preventable by folic acid, and others are not. And that's important because, you know, we all still have cases, even you with your excellent flower fortification still have cases. So there's that area. And the polymorphisms, yes, and the different enzymes in the folic acid pathway have been studied. Now, when you go into humans, the results are not completely straightforward because even when you find polymorphisms, you do not necessarily find that the particular enzyme activity is up or down, as you might expect in a simple correlation to identifying who is most at risk. But the other research that's happening is the inositol study, which I told you about. And that, I think, is important because it holds the potential for an intervention in the cases that are not currently prevented by folic acid. And the idea is that inositol is at a different step in the pathway. So after perhaps a different enzyme or a different polymorphism in the chain. So there's 2 areas. One is the basic animal research, especially in mice, and the second is the clinical inositol study. Bueno, si no hay más preguntas, agradecer a los 4 expositores las excelentes charlas y el doctor Juan Guillermo Rodríguez nos quiere dar unas palabras de cierre. Sí, gracias Sebastián. Muy interesante la mesa, yo creo que por lo menos yo aprendí bastante. Solamente quería decirles que creo que hemos tenido un simposio con presentaciones muy interesantes, con mesas redondas tremendamente atractivas y nuevamente agradecerle a ustedes, gracias por venir
y agradecerle a nuestro cuerpo de profesores que realmente fue muy bueno. Muchas gracias y nos veremos. Bueno, nosotros vamos a aprovechar de que ha concluido la parte central del meeting para conversar con Kathy Spong acerca de cesáreas. Ella es una experta en cesáreas. Vamos a ver si podemos... Bueno, Kathy, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que te estamos quitando un tiempo. Sabemos que quisieras estar en tu habitación viendo cómo el Tea Party está haciendo miserable la vida de Obama, pero estás aquí dejando que nosotros hagamos miserable la tuya con tantas solicitudes, así que gracias por eso. Debido a las características del meeting no tuvimos la oportunidad de escucharte hablar de cesárea, que es otro de tus áreas de interés más relevantes. Y una preocupación para nuestras sociedades científicas y para el Ministerio de Salud y para cualquier institución sanitaria responsable es que, como usted sabe, en Chile tenemos casi un 50% de partos resueltos por cesárea, 70% en el ámbito privado, 30% en el ámbito público. Y hay estudios que muestran que eso se debe a 3 factores esenciales. Uno, llamémosle una logística médica que privilegia eso. Si mientras más tiempo familiar le dedicas a la actividad privada, más plata ganas para la familia, digamos, no sé si se entiende eso. Bueno, tiene alguna lógica, no lo puedes negar. Hemos llegado a un convencimiento de que es a veces científico, otras veces holístico e incluso hipocrático. Es lo mismo que tener un parto en términos de riesgo materno. Y asumimos que es siempre mejor para el bebé. Es decir, parto y cesárea igual para la madre, parto, cesárea mejor para el bebé. Pareciera que como la cesárea suele hacerse para salvar la vida del bebé, entonces extendemos ese concepto y así nos evitamos problemas con los abogados. Y tercero, la ciudad está hecha realmente una cosa muy difícil de transitar. A veces es más seguro programar el parto, ¿no? Ella dice que es una explicación interesante, pero está en espera de la evidencia. Nos cuenta que hay un 30% de cesáreas en Estados Unidos, de tal manera que ellos, inquietos por el asunto, llamaron a un consenso que esencialmente reunía a los expertos del país, como los varios consensos que tienen ellos. Se trataba naturalmente de ver las formas de reducir la tasa de cesárea. Y una de las cosas fundamentales del consenso fue concluir que el parto vaginal, en cualquiera de sus circunstancias, es más seguro que la cesárea. El riesgo de morir por cesárea para las madres es varias veces mayor que de parto normal. Esto cuando estamos considerando hacerlo prospectivamente. Entonces, si balanceamos el asunto, la data no es perfecta en diseño, pero es muy consistente y muy robusta, y globalmente indica que la cesárea es más dañina. Y yo creo que los médicos tenemos un compromiso en ese sentido, y la reunión del consenso es clara. Y no he hablado de las ventajas del parto normal, ni en su visión como lo que significa para dos seres humanos, ¿cierto?, que reciben a un hijo, a las cuestiones antropológicas, a los asuntos psicológicos, al apego, etcétera. Así que el hecho de que las madres además se estén embarazando más tarde potencia el riesgo. ¿Y cómo te parece, Katy, que podríamos nosotros hacer una proposición responsable del Ministerio de Salud que se parezca a la de ustedes? Porque los estudios randomizados indican que esas funciones, las funciones, digamos, que eventualmente podrían beneficiar a la cesárea, en realidad no están presentes en forma consistente. Y bueno, ahí es donde son relevantes las guías clínicas, naturalmente. Obtener más partos vaginales
poscesárea es la segunda gran meta. Para trasladar eso a la práctica es que tenemos que entregarle información a la paciente que sea una invitación objetiva y que no sea una cuestión que para la paciente sea un barril que va a llevar los hombros o una piedra subiendo a la montaña para enfrentarse a la decisión de tener una prueba de parto poscesárea. Además, tenemos el inconveniente de que muchas cesáreas y muchas inducciones son hechas antes de tiempo. Eso hace que los niños tengan más complicaciones, se alejen de sus madres y eso reduzca el nexo afectivo entre ambos. Ha sido una batalla que vamos a continuar porque esto no se ha terminado. La data suena ahora robusta, armónica, el mismo sentido de eso, sí. Y las pacientes verán reforzado su deseo de tener un parto normal. Estamos tratando de generar acá en Chile esas guías, pero no sé si podremos deconstruir el algoritmo logístico de los médicos. Sí, comprendí tu ironía. Yo creo que nos están enviando señales de que si te sigo entrevistando, entonces yo voy a terminar con un 50% menos. Puedo proporcionarte los datos después, para que los reconstruyas. Sí, Katy, por supuesto, nosotros somos muy respetuosos de eso. Bueno, compliance con regulaciones es importante porque para que todos hablen el mismo idioma hay que hacer definiciones y esas definiciones se hacen en los consensos. Ese es un buen punto. Nuestras pacientes son también muy razonables y nuestras pacientes quieren parto vaginal. Nuestros médicos tienen muy buen nivel, aquí tú lo sabes, pero por diferentes razones, algunas muy atendibles, van a seguir aplicando la idea de que es mejor operar la de cesárea, porque eso es lo que nos han demostrado en los últimos 15 años. Sin que el médico ni la paciente asuman posturas razonables y que les devuelvan a ambos la confianza, entonces esos convencimientos no van a ser posibles. Esta es una oportunidad para que podamos ejercer la medicina que hemos ejercido históricamente durante tanto tiempo, sin que intervengan factores personales, egoístas, comerciales ni de otra índole. Así que su trabajo, doctora, llega justo en el momento más fino del problema de la excesiva tasa de cesáreas en Chile. Hay jefes de clínicas que hacen un trabajo fantástico velando para que se cumplan ciertos criterios. Me encanta escuchar eso, dice la doctora Spong. Nosotros tenemos la obligación de difundirlo, porque la educación toca todos los ámbitos de la sociedad. Esto se puede hacer desde las escuelas. Como nosotros, los consensos, todos has estado ahí, ¿cierto? Sí, es un desafío, sí, que se come bastante bien. Bueno, Katy, eso que ha hecho el doctor Rodríguez ahora es un ejemplo de que los consensos son posibles en cualquier parte. ¿Ustedes hacen un curso también? Sí, pero nuestro curso es bastante más modesto que este. Pero este estuvo muy bueno, sí. El profesor Rodríguez ha cruzado la historia de este país con la humildad de los imprescindibles. Así que estamos muy orgullosos de él. Bueno, le agradecemos a Katy que nos haya prestado esta atención una vez más y que nos haya enseñado tantas cosas en el podio, en sus conferencias, y con la idea de que vamos a retomar ese imperativo ético que es también una meta sanitaria que impacte en el riesgo de enfermar de nuestras madres y de nuestros hijos, y que es devolverle una tasa razonable de cesárea. Katy, muchas gracias por todo, nos estamos viendo, te acompaño.